Hi there, guys. So today we're going to proceed with the chapter 6, authoritarian model and reality. We have few slides to go, right? So it's about how do this authoritarian leadership, their practice, and also it could be uh, how they rule the countries. Yeah. Let me start with this authoritarianism in Iranian government. Ayatollah. Iranian Petroperia in the Persian Gulf, Teluk Parsi. Iran became a theocracy, a government guided by religious leader and based on a strict interpretation of Quran in 1979. When the hated Shah was overthrown in a popular uprising new commonly known as the Iranian Revolution. So kerajaan Ayatollah ni Iran ni dia kuku besi. Ya, dia merujuk kepada Al-Quran dan juga Tuhanlah Allah, ya. Dan dia tidak melihat kepada perlembagaan. Macam Malaysia kita ada Federal Constitution, ya, dia tak lihat. Dan undang-undangnya agak ketat. Ini telah menyebabkan kebangkitan seperti Arab Spring, ya, ataupun kebangkitan rakyat dan sebagainya, pemberontakan dikenali sebagai revolusi Iran. Baik, kita melihat apa berlaku lagi dalam sistem. Thereafter Islamic law became the law of the land. Ultimate authority fell to a supreme legal guide, the Ayatollah responsible only to God, as I said just now. Yeah, the Council of Guardians acted as the kind of supreme court using the Quran, not the Constitution, as the ultimate arbiter. A prolonged war with Iraq is a refusal to condemn act and aggression and international terrorism as it effort to acquire a nuclear capability all contributed to the renewed sense of alarm in the West in early 1990s. Yeah. Diplomatic and trade relation between Iran and United States remain frozen. Okay, selepas undang-undang yang ketat, ya, undang-undang Islam diperkasakan di Iran ini, kuasa tertinggi jatuh kepada pematuhan undang tertinggi Ayatollah berkuasa lah, ya, di Iran, dan dia bertanggungjawab terus kepada Allah ataupun Tuhan lah, ya. Majlis penjaga ataupun satu badan, ya, bertindak sebagai sejenis ataupun satu kuasa agung, ya, Mahkamah Agung, ya, menggunakan Al-Quran untuk bukannya perlembagaan. Dia menggunakan Al-Quran bukan perlembagaan, saya sebut tadi, sebagai penimbang tara yang mutamat. Peperangan yang berpanjangan dengan Iraq, keengganan untuk mengutuk tindakan pencerobohan dan keganasan antarabangsa, dan ususnya untuk memperolehi keupayaan nuklear semuanya menyumbang kepada rasa cemas yang diperbarui oleh Barat pada 1990-an. Hubungan diplomatik dan perdagangan antara Iran dan Amerika Syarikat kekal. Ini kita melihat kepada bagaimana Iran ini, dia juga dalam kepimpinan itu bermasalah dengan Iraq dan seterusnya. Dia memahu Iran, kita tahulah dia nak memperkasakan senjata nuklear sampai hari ini. Memang Amerika pun bimbang dan takut. Begitu juga hubungan diplomatik di antara negara barat, khususnya kenapa Amerika bimbang, kerana kita melihat kepada agenda Zionis, iaitu antara Palestin dan juga Israel, yang mana proksi kepada Amerika adalah Israel. Jadi Israel Amerika ini sudah pasti dia bimbanglah kebangkitan Iran, ya, Ayatollah, ya, itu disebut. Tetapi sekarang ni kita fokus kepada authoritarian, kepimpinan yang kita melihat agak kuku besi, authoritarian, yang sebenarnya dia melihat kepada Bible-nya adalah Quran, ya. Baik. Okay guys, take a look here. 6 common assumption. Authoritarianism is a sign of the time. Authoritarian ruler are always tyrannical. Authoritarian ruler are never legitimate. Authoritarian leader are always unpopular. Authoritarianism has no remedying
redeeming authoritarian leader. There's no qualities. Authoritarianism is the worst possible government. Agreed with me or no? Yeah, right. Actually, we go through other slide referring to this. Yeah, authoritarianism is a sign of the time. Aristotle wrote of the argument of authoritarianism, as many Greek city-states had authoritarian leader. Later, Machiavelli made even more arguments supporting authoritarian tactics. Many monarchs in Europe were authoritarian absolute well into the 19th century. Dalam 19th century ni, pakar-pakar sarjana seperti Machiavelli, dia menulis sebenarnya kebanyakan negara Europe ini atau Yunani, mereka menggunakan kepimpinan authoritarian, agak rigid ya, ataupun disebut kejam lah ya. Dan Aristotle juga menulis ya, buku berkaitan ataupun berdebat berkaitan dengan kepimpinan authoritarian. Baik, itu apa yang cuba saya gambarkan dalam kita sebut authoritarianism is a sign of a time. Yeah. Well, we proceed with this authoritarian leadership style, right? The ruler itself. In his book, The Prince Niccolo Machiavelli, 1469 until 1527, advised rulers not to let moral inhibitions weaken them in the face of political necessity. Weaken them. All right. So, as a remorseless realist, his idea come about during a turbulent time in Italian history in which city-states were vastly competing for power and influence on others. Rulers are classified into two different types: those that use outright brutal force to maintain power, and those who sought to devise the power. It is not only the extent to which authoritarian affected individuals that matters, but also the manner of ruler that is used. Some ruler governs with minimal use of force, while others use force excessively, right? Excessively. So some rulers were indifferent to economy matters and concentrate solely on maintaining power. Still, there were some who also sought to improve economic condition to stay in power. Ini bagaimana mereka mengekalkan kuasa. Ada yang mahu abuse of power, ada yang it could be misuse of power. Ada yang mahu mengekalkan kuasa tapi mereka tidak mahu melihat kepada pembangunan kebajikan dan sebagainya. Ya. So dalam karya The Prince Niccolo Machiavelli 1469-1527, dia memberi nasihat kepada para penguasa atau pemimpin yang menggunakan approach authoritarian ini, tidak membiarkan penghalang moral melemahkan mereka dalam menghadapi keperluan politik. Sebagai seorang realis yang tidak menyesal, idea tercetus semasa zaman pergolakan dan dalam sejarah Itali di mana negara kota bersaing sengit untuk kuasa dan pengaruh antara satu sama lain. Pemerintahan diklasifikasikan kepada dua jenis. Tadi kita dah tengok two type of leadership. Mereka menggunakan kekerasan secara terang-terangan untuk mengekalkan kuasa, dan mereka yang cuba menipu rakyat. Dia yang authoritarian ni, dia menggunakan kekerasan dan manipulasi untuk mengekalkan kuasa. Dan satu lagi, ia bukan saja sejauh mana authoritarian mempengaruhi individu yang penting, tapi juga cara peraturan yang digunakan, peraturan yang rigid lah mengikut penguasa authoritarian itu. Setengah pemerintah atau pemerintahan, mereka memerintah dengan menggunakan kekerasan, ya, yang mungkin fleksibel ataupun terlalu keras. Manakala yang lain menggunakan kekerasan yang totalitarian lah, ya. Sebilangan pemerintah tidak mengambil berat tentang hal ekonomi, malahan memberikan
perempuan kepada kuasa. They need a power to rule. They're not really concerned about the people welfare and also apa benda lah, kebajikan rakyat dan ekonomi. Baik, kita lihat lagi apa berlaku dalam authoritarian ruler are never legitimate. Many absolute monarchs in Europe were seen as having divine right. Dynastic principle used to justify imperial Chinese rule. The popular appeal of the charismatic leader, legitimacy is in the eyes of the beholder. Okay. Dia banyak raja-raja atau kepimpinan di Europe ini, mereka menggunakan satu kepimpinan raja mutlak, hak yang merujuk kepada ketuhanan lah. Mereka menggunakan konsep begitu. Prinsip dinasti digunakan untuk mewajarkan kepimpinan Imperial China. Ini kita tahu dinasti Ming dan sebagainya dulu. Daya tarikan popular pemimpin berkarisma, kesahihan adalah di mata yang melihat. Maknanya kalau kita melihat kepada kepimpinan yang mereka jalankan adalah kepimpinan yang kita melihat kepada raja mutlak lah, dan ketuhanan. Alright. Other than that, authoritarian leader are always unpopular. Agreed, Yalah, some authoritarian ruler are able to earn the people respect, thus voluntary obedience and even love. Some provide political stability and economic growth, and therefore adopt personal charisma can also play a role. Success of military campaign can make an authoritarian rule popular. So beberapa kepimpinan authoritarian dapat memperoleh penghormatan, kepercayaan, kepatuhan secara sukarela dan juga cintakan rakyat. Maknanya ada kepimpinan authoritarian yang dia pro aspirasi kepada rakyat, moderate, fleksibel. Tapi ada juga yang memberikan kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, sebab itulah authoritarian yang begitu kepimpinan itu dipuja, dihargai rakyat. Karisma pribadi juga boleh memainkan peranan dalam authoritarian leader ini, sebab dia karisma ni maknanya seorang leader yang charismatic. There is a follower following the charismatic leadership. Kejayaan kempen ketenteraan boleh menjadikan pemerintah authoritarian popular. It could be military punya force lah, that make the people loyal to the kepimpinan. Other than that, authoritarianism has not redeeming qualities. Policy of Hitler and German recovery, maintenance of infrastructure, the government of China abilities to meet the basic necessity of its people, the success of ASEAN Tiger with authoritarian ruler such as Taiwan, Singapore and South Korea. Malaysia dulu lah yang kita sebut Malaysia ni sebagai ASEAN Tiger, tapi hancur Malaysia dengan corruption, macam-macam lah sekarang ni. Baik, kita tengok dasar Hitler dan pemulihan Jerman, penyelenggaraan infrastruktur kepayaan kerajaan China untuk memenuhi keperluan asas rakyat. Kejayaan harimau Asia dengan pemerintah authoritarian seperti Thailand, Singapura dan Korea Selatan. Ini contoh-contoh negara seperti Korea Selatan, Singapura, Taiwan. Mereka kita sebut ASEAN Tiger. Faham ASEAN Tiger ni sebenarnya ASEAN Tiger lah, monopoli ekonomi antara negara ASEAN yang mencabar dunia seperti Europe, Amerika dan sebagainya di kalangan negara Asia. Malu kita lah sekarang ke belakang. Baik, authoritarianism is the worst possible government. Ini disebut begitu. Totalitarian state restrict individual freedom much more than traditional authoritarian state. Some authoritarian exploit citizen more or less than others. For some developing state, it may be the only effective government available. They convert easier to democracy than totalitarian state. Maknanya totalitarian state ni dia totalitarian lagi teruk, worst government, isn't it? So rather than authoritarian, but then slowly most of the leader in those country dia remove ataupun dia try to apply a democratic leadership style, daripada eksploitasi rakyat. Perubahan-perubahan ini berlakulah daripada authoritarian kepada totalitarian, kemudiannya kepada demokratik dan sebagainya. Baik, the future of authoritarianism. Apa berlaku? Many country as of
late have been replacing authoritarian rule with the more democratic style government. Eastern Europe, Sub-Saharan Africa, South Africa apathetic, some democratic somehow kita tengok dia pun ada masalah they are living open to possibility of authoritarianism. Traditional in the Middle East also allowed authoritarianism to exist. Betul lah dia orang tak boleh tahan. Okay, many it could be banyak negara sejak akhir hari ini telah menggantikan pemerintahan authoritarian dengan kerajaan yang lebih demokratik. Europe Timur, Afrika, Sub-Sahara, Afrika Selatan, apatik ni setengah negara demokratik adalah rapuh, membuka kemungkinan authoritarianism. Tradisi di Timur Tengah membenarkan authoritarianism wujud. Ini tradisi. Sebab kadang setengah negara ni dia guna military. Ada yang gunakan macam ayatullah, kepimpinan-kepimpinan yang mempercayai individu berpengaruh dan sebagainya. Baik. Kita lihat lagi authoritarianism and US foreign policies. Apa berlaku? Amerika suka tak? Amerika gembira tak dengan authoritarian ini? Authoritarian rule incompatible with American democratic ideologies. Right, authoritarian rule is incompatible dengan dasar Amerika lah. This tend to place the United States on a collision course with authoritarian state. However, during the Cold War, the United States did daily itself with certain nation in order to counter Soviet influence. This in turn forced the United States to turn the other check in regard to the authoritarian rules of certain states. Even they, economy interests have at time partnered to United States with authoritarian regime, somehow remain a clear threat to US interests, Iran, Burma, and so on. So kepimpinan authoritarian dia tidak sesuai dengan ideologi demokrasi Amerika. Dia cenderung untuk meletakkan Amerika Syarikat pada kursus pelanggaran dengan negara authoritarian. Mereka bercanggah lah sebab Amerika ni dia lebih demokratik Walau bagaimanapun perang dingin antara Amerika Syarikat dan sekutu negara-negara tertentu untuk menentang pengaruh Soviet. Soviet ni mungkin dia punya filosofi itu authoritarian. Seterusnya maksa negara Amerika Syarikat untuk memusingkan ataupun dia punya fokus itu yang ke arah lain berkenaan dengan pemerintah authoritarian negara-negara tertentu. Malahan pada hari ini kepentingan ekonomi kadang-kala akibat daripada kepentingan ekonomi menyebabkan kebanyakan negara bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan juga rejim authoritarian. Because of the economy. Kadang-kadang negara itu dia authoritarian tetapi dia punya teknologi weapons, dia punya Internet of Things dan sebagainya, mereka lebih advance. Ini menyebabkan walaupun negara-negara demokratik, negara seperti Amerika, Australia, negara-negara ini dia terpaksa bekerjasama sebab kepentingan ekonomi ataupun disebut teknologi. Bagaimanapun setengah negara ini dikekal sebagai ancaman yang jelas kepada Amerika. Tapi walaupun dia cuba negotiate dengan Iran, dengan Kuwait, dengan Iraq dan sebagainya, tapi Amerika ini dia tetap mempunyai satu sikap yang tidak senang dengan negara berkaitan. Okey, itu saja sharing section ini. Saya harap anda dapat you can access to this chapter itself, guys. Please go through the chapter. As I said, the chapter is all about authoritarian leadership. Chapter 6, the authoritarian model and reality. I think probably tomorrow we'll proceed with another last chapter. Syukran anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.